Puskangni Loksaphano kitingui 12 Takarjala Mondol Lamkra Hatini Simi Himbotok Himui Khorangti Salaikha Committee Hall Nok Jora Himlaikha BJP Mondolni GS Nimol Debruma tei Nangna Sunai Rok Botongo Sakeno Naitungni Soyawi Nokba जों दिनै 2024 लोकसभा थैनाय दिनै पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसननि जे प्रार्थी दिनै एक्स सीएम तथा राज्यसभानि सांसद गतावहाय पश्चिम त्रिपुरा लोकसभा आसननि प्रार्थी मानि थाइका जों बन समर्थन थाहैनाय दिनै युवा मोर्चानि नेतृत्व जों दिनै जागाव युवा मोर्चानि उद्योगे युवा सम्मेलन आइ युवा शक्ति जागा खुंजागै दङ जों दिनै जागाव हल प्रग्राम पाइमानि परेब दिनै लांमा हाति एतामनाय लामपुरा पर्यन्त सिनी पद परिक्रमा खाइजानाय जेमन जों लामाव हिंजानाय रेलिनि माध्यमे अबनि परेबो जों जागाफोराव सम्मेलन जेहेतु बरक साजानाय निजाना प्रग्राम खेलायजा नायमानाव फाहामजा दंफैयो सिनी युवा मोर्चानाव जेबायदि नखरै दङ पाब्लिक माने नायना मत ini শুধু তাকারলা মন্ডলী যুব মোর্চার উদ্যোগে শুধু তাকারলা মন্ডলী বেশি যে 52টা পর্যন্ত আর তোমার 52টা পর্যন্ত নি কার্যকর্তারা তিন যাওয়া ফাইসা বলে অবযত বড় খাইয়া তিন যাওয়া শুধু নেতৃত্বের যুব মোর্চার নেতৃত্বের উপর তিন যাওয়া ফাইসা পাইজা tahu kibarmata je BJP sumati intom kamu ke sana বুঝলিয়া kibarmata ba BJP rogna ailan sung chamramati kibarmata ba BJP tabo ailan jengmana to ne sini party ni top leader ba high level bkhati khle tamsu rokun kok sadaya ko ta kibarmata ne gane khorong ne cabinet minister por biya support gorhon thake abo jotno saiman